ক্লাস 10 ର ତୁମର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ବହିର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି, ତୁମର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି ଇଂଲିଶ ବହିର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ରହିଛି? ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆମେ ଏହି ବିଷୟର MCQ ଗୁଡ଼ାକୁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାକି ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ 50 ମାର୍କର MCQ ହେଇଥାଏ ଏବଂ 50 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ତୁମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ର MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଜରୁରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଗେସ୍ କରିବ। ତୁମେ କେତେ ଠିକ୍ କଲ, କେତେ ଭୁଲ୍ କଲ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନାହିଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକରି ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଓକେ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। क्वेश्चन 1 देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पोएट C.F. Alexander, all things have been made by days। माने अकॉर्डिंग टू पोएट है, पोएट C.F. Alexander कवि C.F. Alexander को अनुजाई ऑल थिंग हैव बीन मेड बाय डेज, माने सबू जिनस किए तैयारी करछंती बोली कवि C.F. Alexander कहछंती। ताले ऑप्शन ए देछि देखो मैन, ऑप्शन बी देछि हेवन, ऑप्शन डी देछि गॉड, ना ऑप्शन सी डी देछि स्प्राइट। माने मनुष्य माने तैयारी करछंती ना हेवन स्प्राइट तैयारी करछंती ना गॉड तैयारी करछंती। ताले सब जिनस किए तैयारी करछंती? गॉड तैयारी करछंती। ऑप्शन सी हेबो सटीक आंसर। ओके, ता परवर्ती क्वेश्चन को आम जावा। ता परवर्ती क्वेश्चन कौन रही देखो, क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट से ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल सिमिलर ऑल थिंग आर डेज कहते। ताले कवि कहते ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, से परिका ऑल थिंग आर डेज कहुई। ब्राइट एंड यूजफुल এইটা কুହାଯାଇଛି ନା, ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କୁହାଯାଇଛି ନା, ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜଫୁଲ୍ କୁହାଯାଇଛି ନା, ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ବି ହେବ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜାଣିପାରିଲ, ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ସିମିଲାର ହେଇପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा, व्हाट हैज गॉड गिवेन टू लिटिल बर्ड्स। ताले छोट छोट पक्षी मान को भगवान कौन देछंती बोली कवितार कह जाइए। ऑप्शन ए देछि टाइनिंग विंग्स छोट छोट डेणा, ग्लोइंग कलर उज्ज्वलता कलर एवं ब्यूटीफुल बेक माने सुंदरता। बेक कहले जोटा थंट ना बेक कहले जो थंट बेक है जो हाँ ब्यूटीफुल बेक। ऑप्शन सी देछि ब्यूटीफुल बेग ना स्मॉल लेग माने छोट छोट गोड़ देछंती। ताले सटीक आंसर कोन? ताले सटीक आंसर हबो ऑप्शन ए, छोट छोट डेना देछंती हम जानिछे। ऑप्शन ए हबो सटीक आंसर। ओके, ता परवर्ती क्वेश्चन को आम देखा कौन रही देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा। द फ्लावर आर ब्यूटीफुल बिकज ऑफ देयर माने बिकज ऑफ देयर डेज कही। ताले देखो फूल माने सुंदरता कारण कौन? कारण हूँ माने लिप्स तांकर पत्र थिबारु, तार पेटाल से पत्रर गंठी थिबारु, नाइस फ्रूट माने सुंदरता फल जोगु माने फूल गुड़िक सुंदरता ना ग्लोइंग कलर थिबारु कहुई। ताले कवितार कौन कहुई? ग्लोइंग कलर थिबारु ताले फूल माने कौन सुंदरता बोली कवितार कहुई। ऑप्शन डी हेबो सटीक आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन 5 देखो, फ्लावर इज ओपन आज बर्ड इज डेस। ताले फूल माने जेमिति फुटी थांती से परिका पक्षी माने कौन करती? माने कथा कहती, डक माने कहवा, सिंग गीत गाती, ना रान दौड़ती, ना प्ले करती। ताले सटीक आंसर कौन हम? सिंग करती। ऑप्शन बी, ताले फूल माने जेमिति फुटी थांती आउ पक्षी माने गीत गाती बोली कवितार कहुई। ओके, ऑप्शन बी हेबो सटीक आंसर। ता परवर्ती क्वेश्चन कौन रही देखो, क्वेश्चन रही द माउंटेन इन द पोएम ऑल थिंग आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज डिस्क्राइब एज डेस। ताले
ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କବିତାରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଭାବରେ, ନା ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଭାବରେ, ନା ପର୍ପଲ୍ ହେଡ଼େଡ଼୍, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପର୍ପଲ୍ ହେଡ଼େଡ଼୍, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଡାର୍କ ହେଡ଼୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପର୍ପଲ୍ ହେଡ଼େଡ଼୍ ଭାବରେ ସେଠି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କବିତାରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। क्वेश्चन होउछि इन द एक्सप्रेशन पर्पल हेडेड माउंटेन द पर्पल हेडेड मीन्स कौन? ताहले पर्पल हेडेड मीन्स रो माने कौन? ऑप्शन देछि ब्लैक एंड व्हाइट, ना ऑप्शन बी देछि बुलिश रेड, ना ऑप्शन सी देछि रेड येलो, ना ऑप्शन डी देछि डार्क रेड। ताहले सঠিক आंसर कौन हबो? बुलिश रेड हैला। एटा हैला पर्पल हेडेड रो माने होउछि बुलिश रेड। ऑप्शन बी हबो सঠিক आंसर। जापर जो मैंने देख बही पढ़ी से जापर और जो मैंने पढ़ीन से डिफिकल्ट हो तेणु बहीटा को भलसे पढ़ी जान हेले ये सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक तुम बहुत ही मुझे तो कह रेकमेंडेसन कह बही पढ़ है सब जिन सब सर्ट क्वेश्चन आंसर कर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा। गॉड हैज गिवन डैश विनिंग द बर्ड। ताहले भगवान पक्षी मान को कौ प्रकार डेणा देछंती कहते? टाइनिंग विंग्स छोट डेणा, ना बड़, ऑप्शन बी देछि बड़, ऑप्शन सी देछि स्ट्रंग, ऑप्शन डी देछि नन ऑफ दिस। ए भितर कौन सी भी नुहे। ताहले कवितारे कौन कह छोट छोट डेणा देछंती पक्षी मान को बोली कह। ऑप्शन बी हेबो सঠিক आंसर। ताहले गॉड हैज गिवन टाइनिंग विंग्स टू बर्ड हैला। ऑप्शन बी हेबो सঠিক आंसर, नहीं ऑप्शन ए हेबो सঠিক आंसर। ओके, ता परवर्ती क्वेश्चन कौन रही देखो। क्वेश्चन होउछि द रिवर रनिंग बाय दी डैश। ताहले नदी माने कोठी प्रवाहित होती बोली कवितार कह जाइछि। ऑप्शन ए देछि ट्री रे माने जो गछरे, ना ऑप्शन रोड रे, ना ऑप्शन फील्ड रे, ना माउंटेन रे। ताहले कोन कवितार कह जाइछि माउंटेन रे प्रवाहित हुए बोली कह जाइछि। ऑप्शन डी हेबो सঠিক आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट को जीवा। कौन रही बुझी पार्छ आराम से। तेणु जो मैंने बुक पढ़ी से कहीपरु मैचिंग करूँ है जिते ठीक करते भूल कर। परवर्ती क्वेश्चन कौन रही देख। क्वेश्चन नंबर 10 रे व्हाट ब्राइटनेस ऑफ द स्काई। ताले आकाश केतेबेले उज्ज्वलता देखा जाए बोली कवितार कहुई। ऑप्शन ए मॉर्निंग रे सकाळे, ऑप्शन बी सनसेट, ना दी नाइट राति रे, ना ऑप्शन डी देछि मॉर्निंग एंड सनसेट। ताले कौटा हम? ताले सঠিক आंसर हेबो। ताले कवितार कहुई मॉर्निंग एवं सनसेट रे कौन हुए आकाशटा ब्राइटनेस देखा जाए। ऑप्शन डी हेबो सঠিক आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 11 को जीवा। द विंड इज डैश इन विंटर। ताले शीत ऋतु रे पवनटा किपरि थाए बोली कह जाइछि। ऑप्शन ए हॉट, ना ऑप्शन बी देछि कोल्ड, ना ऑप्शन सी देछि जेंटल, ना ऑप्शन डी देछि स्प्रेडी। ताले सঠিক आंसर कोन हबो? ताले विंडटा शीत ऋतु रे कोल्ड थाए। ऑप्शन बी हेबो सঠিক आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को आम जीवा। क्वेश्चन रही 12 अकॉर्डिंग टू पोएट समर सन इज डैश। ताले कवि मत अनुଯାयी समर सन किपरि बोली कह जाइछि। ऑप्शन ए देछि हॉट, ना ऑप्शन बी कोल्ड, ना ऑप्शन सी देछि प्लेजेंट, ना ऑप्शन डी देछि पेनफुल माने कष्टदायक। ताले कवि मत अनुसार समर सन प्लेजेंट बोली मेंशन करा जाइछि कवितारे। ऑप्शन सी हेबो सঠিক आंसर। ओके, प्लेजेंट माने आनंददायक। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 13 द पोएट डिस्क्राइब दैट द फ्रूट इन द गार्डन आर डैश कही। ताले कवि मत अनुसार जो फल गुड़ाक गार्डन रे किपरि थाई बोली कह जाइछि। ए ऑप्शन ए देछि राइप, ऑप्शन बी देछि रेड, ऑप्शन सी देछि स्वीट, ना ऑप्शन डी देछि बिग। ताले सঠিক आंसर कौन हम? ताले पाची थाई बोली गार्डन रे कवितार कह जाइछि। ऑप्शन ए हेबो सঠিক आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन कौन रही देखो। क्वेश्चन नंबर 14 वेयर कैन वी फाइंड टॉल ट्रीज आज डिस्क्राइब इन ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ये कविता ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कवितार बड़ बड़ बा फाइंड टॉल ट्री माने लंबा लंबा गछ गुड़ाक कौटी पाओ। फाइंड माने हूँ पाइबा है कौटी पाई था बोली कह जाइछि। ताले ऑप्शन ए देछि इन दी ग्रीनवुड माने जंगल रे, बाय दी रोड साइड माने रास्ता पाखरे, ऑप्शन सी देछि इन दी फील्ड पड़िया रे, ऑप्शन डी देछि ऑन दी रिवर साइड। ताले नदी साइड रे। ताले कवितार कौन कह जाइछि? ताले सঠিক आंसर हेबो आमे
ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପାଇଥାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରୀନଉଡ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15। ଦି ସମର୍ ସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ପୋଏଟ୍ ବିକଜ୍ ସମର୍ ସନ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କବିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ହି ଇଜ୍ ଆଇଲ୍, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ହି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଶୀତ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ। ନା ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ସମର୍ ଲେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦି ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼, ମାନେ ସମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଥାଏ ବୋଲି। ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ହି ଲାଇକ୍ ସମର୍ ସନ୍, ସେ ସମର୍ ସନ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଶୀତ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ ସନ୍ଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16କୁ ଦେଖିବା। ୱେର୍ ଡୁ ୱି ପ୍ଲେ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସି.ଏଫ୍. ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କେଉଁଠି ଖେଳୁ ବୋଲି ସି.ଏଫ୍. ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଇନ୍ ଦି ମେଡୋଜ୍, ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ। ନା ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଇନ୍ ଦି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଖେଳୁ। ନା ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଫରେଷ୍ଟ। ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଇନ୍ ଦି ହାଉସ୍, ଘରେ ଖେଳିଥାଉ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କବିତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁ। ଇନ୍ ଦି ମେଡୋଜ୍ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। ୱେର୍ ଡୁ ରାସେସ୍ ଗ୍ରୋ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାସେସ୍ କହିଲେ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଘାସ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଘାସ ବସ୍ତୁ ହେଲା। କେଉଁଠି ବଢ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ। ନା ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ। ନା ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ନା ଫିଲ୍ଡରେ। ନା ବାଇ ଦି ୱାଟର ସାଇଡ଼୍, ନା ୱାଟର ସାଇଡ଼୍ରେ ବଢ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କବିତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ୱାଟର ସାଇଡ଼୍ରେ ବଢ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? क्वेश्चन 18 देखो। What do we gather every day as stated by C.F. Alexander? What do ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ବୋଲି ଆମକୁ C.F. Alexander ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଫ୍ରୁଟ୍, ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ନା ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଫ୍ଲାୱାର, ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ନା ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ରାସେସ୍। ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଉଡ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ବୋଲି C.F. Alexander କହିଛନ୍ତି? ରାସେସ୍, ମୂଲ୍ୟବାନ ଘାସ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19କୁ ଯିବା। Why has God given us eyes according to poet? ତାହେଲେ କବିଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଆମକୁ କାହିଁକି ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି? gives us eyes, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଟୁ ସି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ସୁନ୍ଦରତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନା ଅପସନ୍ ବି ଟୁ ରିଡ୍ ବୁକ୍, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନା ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦି ସ୍କାଏ, ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ସ୍ଲିପ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍, ତାହେଲେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆଖି ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଟୁ ସି ହିଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ଇନ୍ ଦି ଲାଇନ୍ ହି ଗେଭ୍ସ ଅସ୍ ଆଇଜ୍, ସେ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଡେସ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ହି ଗେଭ୍ସ ଅସ୍ ଆଇଜ୍, ଏଠି ହିର ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ହିର ମାନେ ହେଉଛି, ମନେ ରଖିବ, ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ରିଭର। ନା ଅପସନ୍ ବି ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ନା ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଗଡ଼୍। ନା ମ୍ୟାନ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗଡ଼୍ ବୋଲି ହିର ଏଠି ମାନେ ବୁଝାଯାଇଛି ଗଡ଼୍କୁ। ଓକେ, क्वेश्चन नंबर 21। Why has God given us lips? ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମକୁ ଆଖି ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଟୁ ସିଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଟୁ ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ନା ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଟୁ ଡେଲିଭର ସ୍ପିଚ୍। ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଟୁ ଟେଲ୍ ଦି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋଟ୍। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟନେସ୍ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो।
ହୁ ହେଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱେଲ୍ ମାନେ କିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗଡ଼୍ ନା ମେନ୍ ନା ହେଭେନ୍ ନା ନେଚର୍, ତାହେଲେ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍, ଗଡ଼୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ସେଇପରିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23କୁ ଦେଖ। ହୁ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ମାଇଟି, ତାହେଲେ କବିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କିଏ ଅଲ୍ ମାଇଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମେନ୍ ନା ଅପସନ୍ ଗଡ଼୍ ନା ଅପସନ୍ ଡେଭିଲ୍ ସୈତାନ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ମାଇଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24କୁ ଦେଖ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ମାଇଟି ମିନ୍ସ ଗଡ଼୍ର ଅଲ୍ ମାଇଟି କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଗଡ୍ ଇଜ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍, ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍, ମନେ ରଖିବ। ଗଡ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଏଠି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25, When does the sky look bright, ତାହେଲେ ଆକାଶ କେତେବେଳେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦେଖାଯାଏ? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳେ ନା ଇଭିନିଂରେ ନା ବୋଥ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ, ତାହେଲେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଆକାଶଟା ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। द पोएट ऑफ द पोएम ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज डैश, ताले ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कवितार कवि किए मने तुम जानिछ? सी.एफ. अलेक्जेंडर, ताले ऑप्शन बी हेबो सटीक आंसर। ए देछि सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी देछि सी.एफ. अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी देछि टी.एस. एलियट, ऑप्शन बी देछि बेन जॉनसन, ताले सटीक आंसर हेबो सी.एफ. अलेक्जेंडर। एटा मारिबो सटीक आंसर हेबो। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन नंबर देखो 36 को जीवा। व्हाट आर द लिटिल थिंग्स दैट पोएट टॉक अबाउट, ताले छोट छोट जिंस कवितारे कवि को मान को छोट छोट जिंस बोली कवितारे कुहाଯାଇଛି। ताले छोट छोट फूल और छोट छोट बर्ड बोली कुहाଯାଇଛି, माने फूल और पक्षी मान को मेंशन कराଯାଇଛି। ऑप्शन सी हेबो सटीक आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन नंबर 28 को जीवा। अकॉर्डिंग टू पोएट मैन शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड बिकॉज डैश कही, ताले मैन कहीं ग्रेटफुल होता है भगवान जो कारण हूँ कौन? गॉड हैज मेड एवरीथिंग, सब भगवान सब जिन तैयारी करते। ओके, ऑप्शन ए है सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। बाय पर्पल हेडेड माउंटेन द पोएट टॉक अबाउट डैश, ताले एठी जो पर्पल हेडेड माउंटेन ताले कवि एठी को कहा विषय कही? दी फुट ऑफ माउंटेन, ताले तल अंशर पर्वत जो तल पाख थी सीटा फुट ऑफ माउंटेन कहले तलर पर्वतर तल अंश को वर्णना कर ना टॉप ऑफ माउंटेन। ऑप्शन सी दीजिए साइड ऑफ माउंटेन ना मिडिल ऑफ माउंटेन, ताले टॉप ऑफ द माउंटेन बोली एठी कवितार कही। ऑप्शन बी है सटीक आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 रे कौन देछि देखो। द पोएम ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हैज बीन इनक्लूडेड इन डैश, ताले ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कविताटी को कवितार आछे। ऑप्शन ए देछि हाइमन फॉल चिल्ड्रेन ना, ऑप्शन बी देछि क्रिसमस कोरल, ऑप्शन सी देछि वंस इन रॉयल डेविड सिटी, ऑप्शन डी देछि भाषस ऑफ हॉली सीजन। ताले जानिछ कोठु आछे? ताले हाइमन फॉर चिल्ड्रेन मने रखिबो। ऑप्शन ए हेबो सटीक आंसर। ता परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा। क्वेश्चन होछि क्वेश्चन नंबर 31। इन द लाइन ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स द व्हाट दे आर रिफर टू डैश, ताले जो ग्लोइंग कलर एठी का को रिफर करिछि बोली कुहा जाइछि। ऑप्शन ए फ्लावर्स ना, ऑप्शन बी कलर ना, ऑप्शन सी विंग्स ना, ऑप्शन डी ट्रीज।
ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ନା କଲର୍କୁ ନା ଡେଣାକୁ ନା ଟ୍ରିକୁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ମେନସନ୍ କାହାକୁ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସେଠି ଫ୍ଲାୱାର୍ସକୁ ହେଲା, ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ବୋଲି। ଓକେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32। ଇନ୍ ଦି ଲାଇନ୍ he made their tiny wings, the word refer to dash, ତାହେଲେ tiny wings ସେଠି କାହାକୁ ରିଫର୍ କରାଯାଇଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ବାର୍ଡ଼ସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଟ୍ରିଜ୍, ନା ଅପସନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍ କାହାକୁ ରିଫର୍ କରିଛି, ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲ, ଭଲ ଜାଣିପାରିଲ। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଠିକ୍ ଅଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଏନ୍ କର, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଜର୍ଣ୍ଣି।